DRPS2. Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots DRPS2. ug mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, DRPS2. sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo.